अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी अल-अमीन अल-मकीन अल-करीम अल-हनीन अर-रऊफ़ अर-रहीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातुन या सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम। दिल है वो दिल जो तेरे यादों से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया।
الصلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وأيضا قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وأيضا قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين رب صل وسلم وبارك عليه সাউন্ড থেকে বেটা ইকোটা একটু কম করবেন যাতে এক্সাক্ট আওয়াজটা এখানে এবং বাইরে শোনা যায় কেমন ধন্যবাদ 1 নং সাইট মহল্লা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত পবিত্র ফাতেহাই আজদাহুম কে ঘিরে অনুষ্ঠিতব্য আজকের এই আজিমুশান মিলাদ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান বিশেষ আলোচক হযরত মাওলানা মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন নোমানী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নোমান আল কাদরি মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম কাদরি সহ স্টেজে উপবিষ্ট সম্মানিত সুধীজন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী